MH ball, 3, 2, 1, Sige, sige, sige. Para tayo, tara, paklinan muna nyo, no? Ready? 5, 4, 3, 2, 1, panik na, pre, panik na, pasok pa tayo, Parto muna, pre, pasok mo mabilis. Pakina, ready? 5, 4, 3, 2, 1, tara, panik na, parto, gana. Eh, sa ganyan, Puta, naigo ako sa ano. nakuha na ako mga itik ko. Narisot. Okay. Parto ko lati lang, huwag nyo na MH kayo. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, MH boss. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, tara, bana. Macro, tigit mo na sa macro, ha. Dali, par, huwag na kayo mag-walk, dumikit lang kayo. Ready? Gago. 5, Laser. 4, 3, 2, 1, tara, push na, guna, panik tayo, pa L2, guna, Ganit. pa L2, guna. Sige, PL2, pa. PL2. Push na, par, pa L2. Sige pa, clashing yan, pre, una. Ito na bida, par. Away kayo ng away dyan, pre. Meron pa manggagaling baba, pre, huwag nyo isa agad, ha. Dito. 3, 2, 1, Left. ako lang. 3, yan si Dakila, par, si Relio, ready? 3, 2, 1, tara, push. Push nyo na, pa L. Aliko. Pasok na, pre. Sa box. Wala na. Pasok L patay. 3, 2, 1, ito, par, oh. Ito yun. Ito, par, oh, tara, 3, 2, 1, bana. Tayo pa, pa L1. Tagmit na. Paparty ako dito sa ano, sa may slot. Pasok mid. Mid, ha? Pasok mid. Parang- Pasok mid. Zero, mga nakakalimutan ko yung issue, ha? Hindi na lahat ng klase, zero. Pasok. Putang ina, bidya. May slot. Eh, par, wala mag-MH, ha? Palag mo lang dyan, ha? White na lang. Palas kayo, pre. Last lang. Ipis mo lang. Ipis naman yan, di ba? Gawa ka party. Ga, sulod bidya. Binti. Papiti ako. So, ito din, naligaw. Kami walang MH. Papalaser nga tayo, pre. Palaser lang, pre. Palaser. Sa lubong. Request mo lang ng task, par. Eh, mag-image mo hindi pinapabitaw. Patra nga tayo mid, pre. Pasok mid patay. Angat na, pasok mid patay. Dali, panik. Ito yung mga rating nila. Rating, yarn. L2 ko Wait lahat. lang. Pail lang tayo, pre. Pail lang. Pasok lang, game. Pasok lang, pre. Puta, naigo ako ba? Binti na. Pasok lang, pre. Pasok lang. Okay. Aragan, direct mo sa A siya. Pero kung Darap likod. Pasok ka lang patay, pre. Walang bababa. Gago si Boss Nero, parang magsisend ako yung skill ko. Phoenix. Wala lang akong skill eh. Pasok ka rin na ilalaman akin sa likod doon. Sabi na yan. Pasok ka lang, pre. puta, naigo ako ba? Hindi ka namin makakagod. Pasok ka rin, ito sa box tayo. Nasa box. Pasok ka natin nga tayo, pre. Dito lang, pre, sa buka na lang. Dito lang. Dito lang, harap likod na kayo. Tiran nyo na dyan, eh, no? Stay, pre, oh. Okay, SP na, pre. SP tayo lahat. Labas na kayo dyan, pre, dali. Pasok din tayo. Pasok. Wait lang. Sakita pampi. Tuloy natin lahat. Tingnan pa, pre, oh. Takte, ito pa rin ang taping. Oh, eh, Robby. Nice one, hindi namatay. Uy, ako. Nasusulok talaga sa kanila. Ay. Nasusulok talaga. Ang sulok talaga, no? Ulas, magsulok talaga. MP pangan. Gilang, Gepe. Gilang. Pasok. Ang sulok. 5, 4, 3, 2, 1. Push tayo. Push. Putang ina. Sinupush yung agad. Sabi ko rin, live stream muna eh. Tara, push. Pasok L. Hanggang back, pre, ha? Hanggang back, pre. Clean up lahat, pre. Eh, clean up yung lahat, pre. Puta, gin. MP nag-beat na ha. Oh, left. MP Okay, nag-beat ito na. macro na. Dali, par. Hindi kaya. Phoenix nag-file na rin. Oy, ito macro ko, pre, oh. Dito ako sa penso. Hello. Gago, macro. Tingnan nyo. Ready, in 5, 4. Kaya na yung muyon. 3, 2, 1. Ito para yung muyon. 3, 2, 1. Box yan, pre. Kung ba kayo sa box, pre. Dali, par. Sa box kayo. Pasok kayo, paray. Dali. Magpapaento yung MP. Ang talaga, hindi na lang umakit dito. Bobo talaga. Pasok kayo, dali, par. Saluhin natin yung MP. Mag-wave na to. Papunta sa atin. Dali, par. Dali. Ayan na, boss. Ayan na. Tara na sila. Ah, wala bigyan kagat ya. Putang ina. Boss, box na muna lahat tayo. Second Phoenix pa. Second wave. Tarpol DOD, patay, traveling yun, napakyaw ah, traveling. Tarpol lang, DOD. Dito, left. Siyempre, huwag kayo palis, pre. Ayun na, pre, MP, galing baba, oh, ready, 5, 4, 3, 2, 1, ayun na, MP, par, welcome na, bisita natin, pre. Triple kill pa. From Sarangani! Pasok na. Sabihin niya, nabos tayo na naman. Kami lang. Gambo. Macro, Kako, papatayin ka na. pasok ka patay, Gago. pre, pasok ka patay, 3, 2, 1, push nyo na, push nyo na, pasok ka patay, gay, push nyo, par. Nag-aatrasan niya na. Atras din yan, pre, chuchok ko lang kayo, SP nga, pre, pasok L. Pasok L. Ipit kayo, par, nandiyan yung Phoenix, SP na, pasok L. Clear L side. Wala mag-MH already 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, pre. Hitable na yung makapal, pre. Sa makapal yung itira. Sa konti. Bilis po, sa box kayo tumira, dali. Tira na sa box. Gago, boss. Ito pa, parang dami sa portal side, oh. O, isa pa, parang round 2, ready. 9, 8, galaw lang, ha. 6, 5, 4, 3, 2,
One, hitable na pre sa box. Hitable yan pre, tira nyo. Hindi ka napatay. Sige, hitable yan. Pasok ka lang, sige, pasok ka lang. Pasok ka lang. Ito yung shadow ko kanina pag tinitira. Pasok ka lang. Ayun, Pasok boss. ka lang. Tignan nyo, ito paro, ito. Yung curve side, oh. Hindi, buyas sila, buyas Lumabas sila. na pre, nanawa na, masakit na katawan. Buyas sila. Pasok ka. Kapre sa party, ready? In 5, 4, 3, 2, 1, MH boss, ready? 3 to 1, trapos party. Okay, pare, ito yung banatan yan, oh. Boss, ilawi nga pre sa likod, ito, kasabay natin, oh, kumakombo na. O, trapos party. Huwag nyo maatrasan yung rate yung pre, ah. Nag-low flat rating, wag nyo nasundan yan, boss. Huwag na, Bossy, tayo. wag nyo nasundan yung low flat. Pakapal kayo sa R3, ah. Pakapal sa R3, boss. Pakompleto ng boss, BA sa heater. Angat, pre, angat, panik. Fearless, low flat. Panik. Phoenix. Wag, balik lang R3, pre, balik lang ito, MP. Push nyo, pre, sige, sagan nyo sa MP. Push nyo pa R2, push pa R2. Revive bagad patay, pre, ha, revive bagad patay. Sige, push nyo na, pre, parawan niya, pre. Tagal nyo sumunod. Pasok R patay. 4 minutes gago, kaya pa ni. Pasok R patay. Boss, galaw na kayo, pre. Dito na, macro. Pre, galaw na daw kayo. Boss, galaw na. Life speed lang, i-back dyan, tapos dito nyo na i-pull. Nasa Wala. Compress sa party, ready? Yung MP, wala, no? Ready, 5, 4, 3. Beat. Teka lang nga para, ready ha, teka lang ha. Yung 3 to 1 image ka, wala mo nang gagalaw pre ha. Patay niya lalang matakin, pre. Nakabili niya, napakita pa yan. Pre, 3, 2, 1, tapos tayo. Doon na, R2. Take nyo pre ha, nasa mid laser yung MP ha. Makakatun tayo, ready? Bababa tayo, 5, 4, 3, 2, 1, bana. Ikat nyo na yung E1 pre. Pamit, ano sila? Palaw flat, oh, yung macro, puta, ito yung macro ko, puta naman talaga. High flat na. Ito macro, dali. High flat na MP. Ilang pre, hindi ko naman ibibigay sa kanila. 3, 2, 1, tapos tayo sa MP po. Sige, push nyo, par. Push nyo dyan, pre. Tara, pa-MF na, pre. Pa-MF. Pareso patay dyan, pre. Pa-MF tayo, dali. Was dead yan ha. Walang takata sa MF ha. May text pa to ah. Sino may reso? Pa-MF, pre. Pasok pa tayo, pre. Bilis, par. MF na kayo yung mga nandiyan sa platform mo. Yung mga MH nyo, boss. MH nyo kayo. MH, boss. MH nyo. Balik, gumit na ka dito, boy. Akin na to, buo. Boss, yung party nyo, boss, ha. Abante kayo sa Bukana, pre. Sa entrance. Okay, rito. Pumasok na kayo, tol. Hoy, mga nasa labas. Pumasok na Huwag kayo. naman tayo, pre. Pasok artas. Lapang na ito. 50% Incoming, tol. na to. Incoming para. FPA. Ay, tapalan nyo, pre. Tapalan nyo. Huwag yung papapasukin, Wala pre. pa, ha. boss. Wag kayo lumabas. Hoy, pasok kayo dito, oh. Natali, Boss, incoming ka ready, ha? Ready. Boss, sila matay. Pasok na. Gapang na pa-MF. Bilis, par. Salpukin nyo. Huwag nyo nang padaanin, pre. Reso agad patay. Maluluwa na 90%. Pareso na patay. Pa-OT nga, pre. Sa OT. OT na. Pareso patay. Pasok, ar. Bilis. Apple na pa-MF. Pareso na patay. Efes una. Dami nag-revive, pre. Hindi, patay kami kanina pa. Sa platform pa lang. Ang ina mo, Efes sa Artesia, bobo ka, nakop yung reso mo. Compress sa party, ready. Bilis, par. Maglalas minute yan, oh. Compress sa party. Dikit na, pre. Pareso nga, pre. Almighty, pre. Kalma nyo lang pre. Kalma nyo lang. 45 seconds. Kalma nyo lang. Hayaan nyo muna si Abby. 3, 2, 1. MH boss. MH boss. Trapan yung PU party natin, boss. Ano hero? Pareso pa kayo. Yung mga bagong dating na FS, magreso kayo. Incoming ha, Arte ha. Sige, par. Win or lose. Di yan papasok agad. Mamamain pa yan. 20 seconds. Lubog sa computer side. Lubog kayo rito. Para mahirapan pumindot, pre. Pakita agad. OT dyan, pre, ha. OT lang tayo, ha. Ayun na, sa OT tayo. OT muna, OT. Okay, par. Babalik, pre, ha. OT naman ng MP. Galaw na kayo, pre. OT lang ng MP. Delay nyo lang. Nakabiyak tol, nakabiyak. Wala na yan. Patay na. Iabot, par. Iabot. Patay na yan. Nice, G. Revive, pre. Revive na, boss. Patay. Boss Unap, thank you. Boss Kagome. Boss Abby, alis na ako. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Nice, G. Pasok mid, pre. Meron pa pala. Pagka-birthday, offline tayo ng mga exotic. Oy, may internet kayo, boss. Kilala ko. I mean, virtual leg. Offline sila tayo. Wala. Game ba yun? Hindi, winning yun. Winning team. Nagsabi bobo ako. Ayos may kaso. Pila niya, tag 2 mil. Kay Daog. Ano? Tara, picture mo na tayo. Try, MF, pre. Ay, pre. Okay. GGWP, dito ka sa likod, pre. Emish kita. Puta na